অনুচিত আমি মনে করি, এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এবং আমি মনে করি যে সাকিব একটা আমাদের দেশের বড় সম্পদ। পৃথিবীতে এটা সেকেন্ড রেফারেন্স হবে না যে কোনো ভাবেই সে 12 বছর 3টা ফরম্যাটে নাম্বার 1 অলরাউন্ডার ছিল। এটা পৃথিবীতে আর আসবে কিনা আমি সন্দেহ। আমরা ক্রিকেটকে নতুন ভাবে সাজাতে রাজনীতিবিদ সাকিবকে নিয়ে নেই, আমরা খেলোয়াড় সাকিবকে নিয়েছি এবং সাকিব একটা দেশের সম্পদ। क्यों तूने मेरी फुर्सत की, क्यों दिल में इतनी हरकत की, इश्क में इतनी बरकत की, ये तूने क्या किया। फिरूं अब मारा मारा मैं, चांद से बिछड़ा तारा मैं, दिल से इतना क्यों हारा मैं, ये तूने क्या किया। सारी दुनिया से जीत के मैं आया हूँ इधर, तेरे आगे ही मैं हारा किया, तूने क्या असर, मैं दिल का राज